Yo baɗiŋolo mba fulare ko alawlara bi arjumanon dimala murtale nan kote ke gunjur radio jane koto fm alnal bari mallam ibrahima fati ani dr sidi ali jane ko arjuma kanali radio to jam gafolo men wala mo ka radio to do kulal konton ke tendo ke jayi ila kata kunyi mala ni radio to radio me alon ko alota fa badi yalla ka fa badi ya ma koy wala mo fata fiya ka ma koy men geta dr sidi aliti alla hamelan ko de dunno lawol be kono adu tamen kono ala balu kono na daje ko ay kibaro la fanan karam ko ka me ko fobe a journalism ay wala karam andu wala londo wala do wonna fa folo men de wala mo kila mo kulindi yo wayati na nata nyin hamo soto birate a singolo tubaboli adron ay men folo hame wala mo ka kibar janjandir lam soto ala banko kan ay folo men wala mo radio timbe do ala ko ala saten dinda kay television de kada yo mbal be kondonna radio do kula mo be alinna la morla nyima na to don de sila jam mume ka no nganyim faale fanan ko femmo fe nalafta wala tente wala fon le mi dal nyasoto at si fere ke aliyafta ni radio mo on telum programme lirati e be wo kibaro futan lamale adum ba kadala nin dr sidi ali diam ali o fanalla yo nim mem fanan lafta ka business le ke banka pendu din na nyim ko ko kan kularo ke wadul bi jele si wadi dila alsi halibi contact wala bo fana nyala wala yele yo mbe dr sidi ali kondonna ala timinandiya nyima la bi fana bere nabe sirin ani mem fana bulo be programme ko wala mu dr yaya dramati mba tentula mba jayila ala burdundi nyima nyi programme ko to bimbina le fanna menna wala mu ko mbe alo nyamen bi cok ñolo soni ada hanama de tema baga bar dol be je hanama de kono dol ka taw dol be je fo taw bali yalla bambuto malon folon din tay yalla bar hanama de be siari mbi baga membe la film pour fitno etra hanama de fo dam ma tema adu ko nga fale nyamem fata fulu say fitno wo ko diten dol bul ko de ke wo miriya ten ko de dol bata meta batar me batar fana nyanta silam nga kulle miran na bangol kan wala na kafol tem wala na solo kono na sadir na bangol kan mente fitnote yo bi ni dr sidi ali abina ka jala nyem nga men dana bul bi wala mu ala londo bala tamo bala pura e ka chanye nsi mune keno ani mune fama ya tinna hada man diwlu kala fi fitno la wara mune mkoti ka menke me alon ko tonya nim man hakilo tolto abe fitno wala landa malu temala budum babla dr sidi ali ko e budum ay bismillah dr sidi ali bismillah programme abaraka bak ibrahim mba fulatun kum fana baraka dr yahya drame mi alan ko atelmu programme nyim fango karosino ti me gunjur radio modu do kulal be anin alamo ila dunia dawda be kilin konton namba fule ko ya baraka iwatu min di na kayla kallamoy ko ngalon akoda ba kele tonya mo idalata ko min na nim modo na ta kuma do foye min ni wo man kina ka kole bulu ba kele o ga tin na jama ba ken na programme do bi mo dol dalta kuma dol mo le be ko wol mo ye wasna ke bulu ku kala ma bari iko londo fam be nyami ibrahima be ko ko baba fan kaso nyebe farin amume be kon nim mo be dolim fayla be ko bitalo la kili kana dolim mo faye shongo benala wala yatin na programme ko jama bake kata din krami an ko do ya be jam farin fi manam nye mutara la din kara talo din kara do ada nye kilo mo be bani no kamba ko no ko la taraji wato mba fele ko ya baraka bake madama e patience de ni sonia soto dunya ta han fe kallama ino yo abarka ite fa mo tamim programme nyaton ko ti adun ko ya fa nyamin mo ni lafta ko ko la re bal contact la re atul sana ko futandino na tabilo kanja dinkra min bi ya chodi la diamo kono wala mu ninku mi kan sa ho mi ko fitino ni amoy mola jama baka nin kawon la ko fitino doron nka mira ko doni murbana yan doni fen ko nate be nyo kele la no sifalu yo wo mun
sifa dole ti fitino fan kono bari fitino fan jaato ni ajibi ale ka fe ku sababu le katarala ku ni ajabe lorin fenne atinna be lola ni wo fenwol man taraje wo ko te lola no afoko misal fe ko naful tiba million le babul euro alafta kata ka bungol lo bun kono fula anin salo yalo te kole ala anin bar fo ala wo million euro nin woda ma duro ne nyanta bungol lola abinal na wolle landi ba mol ne la kono ba anin yo akamun to fe wo fe ka fa ko al muqawwimat fe wo fe yaji kule katin na kalono ni lafta bungol lola folo dula nyanta taraje bungol lola dami andum fanan yoram nyanta taraje be bungol lola minna andum fanan bulo nyanta taraje min be bungol nyin lola andum fanan kodo nyanta taraje min be joramul sambala na andum fanan hakiliti nyanta min ba droin na ka yebo nyimbo nyanta lola nyin sifala nyam andum fanan wo bung hanibi mo be taraje min bina kurama be dun la amunta nyin mu me bere bilale ka ko muqawwimat la shay'a fe mo kalo minka woto nit ñi ni kono kilim manke ta do bongo manke bongo yo sila ni na te ko misali fe ko fitino mune ya tinna fitino fam be soto adama dingo folo ala ya dadale anu aba jarabira fana jarabiro ala jarabiro akamin dire ka fa ko fitino arabu kamato bar wo fitino manke ñinde ko ay jarabo min kay ay konne walla ay kanul fitino min ka dila manke ko nye kon wala nye kan bari kay jibe misalim fe alquran sa foye ko aka fitino jibe ko jarabo lon karado la ka ko amal insanu idha mabtalahu rabbu adama dingo dobi yene amariya jarabi ay bunya diala ay nemo diala fa yaqul rabbi akraman asa buntum alla bunya mo mala bar do faram bi yene ngay jarabo la kan hanabi ay nafulo kangen di ay haraje kangen di ay ko faransa ko mu alala doya mo malati atenya ba amunta ko nyimmo fulolu e man alala jarabiro janya ala jarabire te dun nga femo di la fo ibe sabar la no kanne ba andi bent ala jayla no kanne be na hako di la jela fana walla ite min fana man fendi la fo ibe dunyo ibe mungal no akanne ba ibe tula no wo kanne ba andum ite kala hasiliti kam mo kele mi anon ko ngane mo dia ni atara ni ma gibe wo mu fitino mbota ala ya kala adama dingo kan jarabiro la karo asina ala safonyo ko nkali jarabile fana akola nabul wannakum bi shay'in min al khawf mbali jarabila kadola ka min se ke silamati kadola ka min se ke naful talati kadola ka min se ke dingol talati kadola ka min se ke niyo fon jato wala talati bari ako kele ko sabar la le se wondi min ya ko nin nyin ma si be ko kili yeso ka no ntol mo ala talati an be murun ala la ni na fitino adama dum fon jato balorin pour wo fitino ko mi an ko jarabiro lomu kana kabo ala ya kana adama dum nyinka limane amo ala balwo nyinkaro mu mebe la be mo kayro nin kayro yama ako alhamdulillah nin koro yama ako alhamdulillah to limane amo nyinkara flo be mo mebe ga kanya bari ni ko fitino mi yaron kon tolla ado ton kayin kumo tan ka samanya mi wom kulon dinati sa yam fana na karol wala dino la karola fitino wala mu ken kum baleya ka tarandi molu kon ka modolu kontane baleyandi itela kontano ka modolu makamu jindi itela fitela makamu yola itandi ninga dularin taje duro misalim fe ena sate kono ye almamo taraje abe salindirola ani alamol be temkundin problem manso salo isal taje sinya kirin sinya fula e nay ko modo ko baralani almamo ala salo akatariya baake kabili yewo ma don ye fitino bunda kirin konkon wo mari alle ngal mama ala salo akatariya ba e bagela wo yewo diamato mo me do rabina hakili ibe hakili fulo dundi la kono wodi kra walla ya fa ko alle ngal mama ala harafu la bike foko he ibaga butun ko binasiya yanin kata men shi misalin kilin dir imam malik amalla fi jami'u mi yalon ko al mamirati wo biye moye salaf kafanya di
farla salo moya mo fula almam fula sandiro ka wala moya nya ton kaya ka yesi nya fula men man ka almam fa men min na wala salfana ni salamu alaikum ta doron wo jamen kono salfana man nya ka fu nyoma je kote atela karo andum atondi salwatul mumebe bola nya ni aji be sabu bat minati na mol ni kafto yo bala jama so dola abi din kramen bi wala minti nin nko atondi almam wala salo ko la modol na wala fana salo wolindi ya salo ke ko jama salo ya ke kelim fula fitiro ya ke safo ya ke mol be wo mu'min nata almam wala salo ko la ibn alam wala ga karam min ke dobi ya la karam kamal diata almam ala karam atele almam no karam no wo keta ha isaje moli commencé ka fula siko soto nyin almam wala karola anin tenku min be jamen kono woto wo do mi ye karam no anata salo ke almam wala salo ko la wala wo salo ke ta fitino ti jamen kono kat min yatin na tenku min be jamen kono ni almam kal fatiha nin kulu wa karam e wo ka kanyan tala wo mo wala salo be jandile bar kabiri ngin don nata wo ka suratu ali imran be karam ni almam bu ko karam ibaje la wo tumala asinake no fitino ti tem woto akamin bori je wala modu nyanta tara tenkundi ne ikafuma nyanta tara tenkundi ne ikilin kilima nin ku wo ku satin na wo moli ya ila wo tenkun e ban ikafo si vale ko fitino silam fitino min kana fitino sambana muni atina kana fitino sambana folo fembi ye kame ko ru'yatul fadl amari fi samantiyale ya fam bulu alal ghairi atanoka ay fisamanteya le ya fam bulu atanoka ay wo mu'min belorim moli nyato walla wo mu'min mol ba bunya kan atefe inyanta wo bunya dila atella atele feseyata wo ika foko ru'yatul fadl e fisamanteya ye wala ji ala ghairi tanoka so madama moli ngindom bunya itema wo bunya so to mol bulu mol me doya de bari nyimmi na bunya molati woto amari be min kala man murun araka man murun a hakilo kan amurun ta jusora kan durun abe fero mu me be kala pour wo bunya mo aya doya nin ay wo bunya mo doya durun ay fitino gulindi wolte man labangala wo bunya mo be bola jele ni atara sal bunya mo man la fitina man la atebe bola jela ni o bota jele durun ate fi samante ya min jabe na wala kele sila tana kala ka boko tonya atelo mi nyato ngoti bara yo fi sam atelo fi sayata nyim moloti ka fisamante ya je la karolo wo kilinti min ka fitimo sabu mol tema fulan jamu arriya fayito misalin fe yana itele kamo dia ta kariti misalin fe yana itele mal ma itele yiri wata kariti so to fa la karola bari mol be tem kundi wo ali halo nyama wo mo min mol be nyabe lorin akan ite ade ko itele kamo dia ta wala itele so to kati e ko mbatu mana pour ka bondi nyin din krato iba bonla nin je min na haniya tara na fulo bol bondo kan o tebe fayito la ka wala yatinna alquran wal nasafa ko dino fam jaato am balam fenna min sa tambe nyin ku fulol la ke fam fisamante andi mo kan anin ka je ko ke fam ka mol jerindi la baro sawan akada salulu akada karama da akada kuwo ko ni be mol jerindo kan doron ala daboti la ko kono ya wuli min kamma woda malam adu han sada fam jaato ni babol wala nak ala ka foy alquran kono ko la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alkana la sadalu tinya ni wasola ani motoro mun kame do e badi da minna ya tora wala min be siriye tora ila sadaqin bonya kamma kusa banjamu al kibriya wala fawwaro abeko anin karuyatul fadl ka fisamante yaje ifatala domandi fawwara la nin ku mu woy ala makamo min ala ya di mo la tema la fo makamo la tele to makamo e ke atele ta ka to atiaje ko awarata le bari molu mala waroji walla ayamuta ko diya ko ya tele mo fendi min warata wala ni ka fa wara la karola mo mi yalon ka man kuto mu kibri ya fa waroti yara al azamata akawaroji fi nafsihi afon jato to andu nin ay waroje afama jaato to akadoya le mo kote ngol to min yan ko ba ibe sirin afi nin ay waroje afama to wodo ay woldo yandi wala yatinna diamlal ka foye ko
ataka fama je ko annahu kabirun kabu mobalati atafa wanya ko to bainama ayatara wo mol min be shirin wol ka gibe lo ko wulu gifare wol ka gibe lo ko wulu gifare ite be fam wala la mol ti minna katinin folo le ni so le siate ti ni so man ni shidada yo ni so tara dunia ko na ni be filla jele ni la ni so siate ti dulol late kam min man tara ni sintamul bulu kato ni lungo minna ibine konti bola wo ni so la ko la min man ni so de man da konti bola wana se na lo ka fa ga fuaria kan ko fula kam fuaria ko ya kan ko fula kam foro iman ta sino bari na fulo kan to ka fulan jaw alman te ni kan mina ni fuaria akos kusa saban jango illa nafulo alman te ngin kan fa illa nafulo kam to ya amanta ala te ngin kan nafulo la andum iman ta sino bali ala ben ko nyinga woto ni ya tara nafulo le atina mobe warala aman nyang ala warota ayay tandi molla katu nafulo mu fenneti ala leta mo ati ada da pro adama de wolle ay kala fela yo woto wo mu famwar walati an fayito walati an fawwar dunia ki kila kamen ko ala ko fawwar mu ala fen ko de kibriya uridai ala ko fawwar mu ati ala la murlan fano walati abako ala la murlan fano lum nin tuma wo tuma adama dingo kibriya ta fawwar ta da ko ka fano wura ala kan ala fita ala fano kan emira ibrahim ni mumi ala ko ni ala kan bayo sabanyo ala kan bayo sabanyo te ko betala masibo la tide kus nanin jam min ka fitino sabu wala mu ikawme ko qillatul adab kuluro la doya mobul min ka fitino wolin kuluro la doya tabul be nin ko kuluro doya ta jam wala minti bunya min anyanta dila mola ko mo ama wodia aya fonje ko atele bunya ta nyimmoti atele fesha ta nyimmoti ay millo nyimmo ma wolo yaje mola long anin ala lombali ya wo man fisamante ya di modo la doka mo yato lombalo se malle lonna se mal lombalo se hormaro so lonna se hormaro so amunta ko adama din kaje ko inyanta bunya la wo kuluru nyanyi malati banin tumo min adama dunga fawwara han fo amon wo kuluru nyaso do iba ila fitino nyori moluka isaye hanni atara misalan fe lonna mi kamera lonna la tin mo na ta nyin kai sa ya fam wara wo kam wala wo nyin karo jaba no siba wata kamunun ko nyin ku dan tamu ni nye senkan ka je ko ifese ata de kaje ko ilafta fayitolla kaje ko iwaratale anin jiko min bebul adoyata nin jiko man doya don ko tem ite fam warano wala nakila nyima sallallahu alaihi wa alihi ala man nin alaka kawa aman kawa kila la salla la sunna la arabatila la fewfenna akaila ko wa innaka wallahi nan kalinte ala ko ite muhammad la ala khulqin azim ibe jiko bunyari jiko baraka ala jamen ko moy na sunna ke yemol ko be nyabla ko ala ko alka ala min lon jamo na ala mata kala je yaji akata molu jura akata kuran tolu jura fentan la ke sinyo ya ko bilal la ke makamati bati kila bu mu dalil ko kila mu famma gila balati andu wasunta ala ta'ala min fa wato min adama dingo jenketa nyini abekela fitina mole wala nakila ka foy ko fitino alisale hakilo tu ato ka tu abe sino la mo ya kunin anoto isaron ko itemu dam kamole nenna ka sila dino yim bal fitino la nyaade ne la may alquran kamim fo nya ko innamal mu'minuna ikhwa fitino se tara mol bete bar limani ya mol wolu fitino man nyantar lete man ya tinna kila ala ko imu bakilim fakili nyole woto nini mo bakilim fakili yoto mun ya tinna ba fitina da ako innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum woto alla badiya nyanda beti alektaral tema adu ni ko sulhu wala minti yana siyo fam sonko kakaye sonko ko kamem duron ko social mol ka karanya mi ka ko anger of love misal be ko ni di won lipa wala di won nyori wala di won mura ima ko para kule ke wodi grato mem man die ila te yakar wala do biye ya ka kenya men na mum ni mi mala sa bani ya di ko nani
siyobe wala nyama anin mararobe wala nyama yo ni mol min be siri al mubakirin fa ata son kanole son ko sinano na barnin son ko nata nyofa hambali ya nata no son ko ke al si ali diami tema wa aslihu wa ta'albati andro ke baina akhwaykum al badi wa damal tema al du minem ko wattaqullah al mumi be nyanda silal ala nenni son kata silal diamo ka dan tema e kon tele mabe itama kon tema bende bari mol min diam wala kon tema be wato sila nyanta sila ala lalde ba won tene tere songo so birin mol diam na ko no karde itema bende wato nyanta sila ala la wodin krato kato mol diam tan tema andi tonya tiyo lale mimman to yaso fana ya itandia wato alsa sila ala la allakum nu kata dobi e turhamun alsa rahmaso kato ne fitino be dinkra minto bala fa bukanaji nemo bukana fitino dinkrato woto pour ka fitino bay ndammalu tema nyanta muruna folo limaniya ay ala kilmin tola ngason ala kum be mubakilin fakilin wallati andun dandaro man dangin na baranata ya ayyuhalladhina amanu atul mul min limaniyata la yaskharu qawmin qawmin mo kana juti nyonkela ke kana jutu anyom kela kana juti nyonkela asa an yakunu khayran minhum do biye ijitu ta kemina wala fashati wala kayro waratati ijitu ta mu'minna wala kayro waratati wala nisa'u min nisa'a sa an yakunna khayran minhum andu musufanan kana jitu anyom musudola do biye ajuze wo muso minna wala kayra ma yata tati ولا تلمزوا أنفسكم ألكان الفون غيبه ولا تنابزوا بالألقاب ألكك توكرون لا نولا بئس الاسم الفسوق البنا توجا وسدر من مفاسك يا توتي بعد الإيمان ألا الإيمان يقول وياتنا وتو كجام فس فتنولا كفتنولا دي أماري مانك كفوسي لا نيمات مؤمن كفتنولا دي مولد مالا فتنكم ولا مولكم عندهم كم من كتول من في هو من كتول dole be tarla andu ninyi mankuto dole tarda hannin kenne bala mu ma sibolati sako ninyi mankuto sabona fi samante ay woji fawwaro ay woji atondi ay fenko fananya atondi aka famo yitandi ruya ka famo jiko atele mfengo atele fesiyata mo potongo wo ni wo mankuto ma lata mu'mina risala ko mo wo e problème on bari Ibrahim biniya gibe sako ni nata na dino den demala kunum fitina sifa min man tarambulu bi wo fitina sifa la bi andon bi joran le natan kan joran min yalan ko niyatar man hakilo to wo joran la koto do bi je abina kelam fambulu tora bale kunum wala kamal duka fitano nyola baki bawo communication mol da matema ittisalatu min mol da matema aga kanin min na o nyo fen ko buka sudiya ba letter ko sabaka banku kata banku jani be la kuma maila kol na te ma cassette uli ka wallaki kol na te ma CD be kila barsani communication mol tema kata nin fendo la mi anon ko nin ko mu ay dunia be ko basinya gristar si la bonko ne be la rankan min dia te WhatsApp min dia te Facebook min dia te kili wokile nyin jora marto isa tamandino ila ta tamandla nya sile item min be siri la bunkon ite mo min be siri la bunkon ikun kilima ika funti dunia mu mebe ka mod kamina dunia bebe siri ne be la moyoke nyin din krar mun yaku kolamati isaje moye wuli ni nata nyin fen ko la ka WhatsApp la karola ay wuli ala man min fo kila man min fo ay si aya fo aba siri nga damal mani mo man ta nyu sabo kala kenya min diata ya fo nyama nendirlo mo ku le mo min diata aya fo dula aya kodi wakati na laba wala moli katarasilari ibuka don inyanta kele nyaade ka tu niko be diamala dinnin kar sen nen no niko be diamala dinnin kar sen ku ko le wallahi wala be kere bari nendiro dunia fam mo me be ko mi anon ka seke nin ko misal be ka be ko tu mon diro dino na karola amanya misal be nin ko mobi yemin to mu misal fe hamiditi nko ko hamidu ye faniafo
woman jawyaade ni atara nke kibar bar nin ko hamid mu fani a fola tinga man kutole dia yaje ya mo se fani a bara ga fani a fola yo bar mo bi mi alon ko ni nga man kutole dia ko karim mu fani a fola di ko to nga man kutole dia ado ko nin ku mu ngatu mu man kuto mi alon ko man kutu jaw balo mu woto wodin krato ni na ta dino wala karola nyanta sabatin la nimma sabatin dino iben te fa mutala kambusa busa danya tanse isemba ino sateto andi ise nyim fana la no ko karimin kamol to mo manyela la kumo Allah ise wodino woto kamo ka mankuto di ala mankuto ka londi akondo wolo tumun dilo mo mebe dimin diwon andi nyimmo min no kake ni me hakilo diga ni mo kele la balati hani alquran ila quli tandinna alkenebat ako la yuqatilunakum nyimmo min no kadiyamatan di tani kele nyoya lano jami'an nin anni mo fulo nyaala be do nyoka ni mo fulo nyaita kuma fola c'est des tek bar ni ko ni doron isa je wul wala alaka la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana ni be kelo kale katarata tolle ko min be tatarin e tarela bungol kono e tarela laramul kan e tarela karambol e tarela la ta konan dinto ibe kuma jawbal fola yaki fengo kono ya ko la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i juduri imma itarta to ko mi yaron kam walla yatata tabako ma itada ndeje yendiam karim be nyinne fen karim be tenna be teni be kuma ban fola ayatara sheda mar dayla tebulu ko tebulu wa anu ku kilim bam ibrahim ni atara mo imma doya imam ta ko molo mi yaron ko bonya bala imin dia te o fen bari man yanka woke bar ni atara yamu ta ko molo mi yaji ko ay kule ke walla kule fo ni fe memman be wo mo mine titra ite fere kele futara ina diamo adisa komandi no wala ina se diamo kari ko tenne mine ina se diamo no ade ko bonni nyobolo ni atara misal wo mo e komandi fo min manyang ni ya komandi wo nyama ni mela be muruna fa ya tandi mo la ko to nyama fa manya bar ala ko itali fa la be kafrin nyoma de fo ni atara be tatolo kono ibe din classe sanno wala ibe tatolo ko بأسهم بينهم شديد نيلا ما يلكلوا بكلاري بنيون نن بفن يكمل كلا يلبي يكمل كلا دول يكمل كلا لا فهمت يعني تحسبهم جميعا يكي ترى كفن نيو يكمل كوي بيم كوكل وقلوبهم شتى بريسون دمول ولبي جان ديني يندم بجان ذلك بأنهم قوم لا يعقلون حكيلو لمن ترى مم فنقول بي abetema wala ni mo tumundiro ditela wo mo nyanta fere kala min kam mo tumun kayin fitina bali kel mo nyanta fere e futa e mariol andun dawda luwa e nyin hako di mola le min nan e tumundir badi minna aya mari saman ntolla karola jama ba sa man jar wala la fe hani ko mi yanon ka manyan kala ari manya kala ba ko di mo be football na faawul ke penalty di ala ala ka fo jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha nimmo e ku jawdo an nyanta wala lala kan nimme busa bara be minna jawolo min ti nyanta le na kata na dandula ke fitino mo masibo le tinga jamfala adu min sen ki sandara wala min tinga wakile nga moli je ko modlo miti nkana je ko tolle fesiyati inshallah baraka bake badum lo dolle mo moy nyola sila hani bi se minute kilindi Dr. Sidi Ali la aya ko kum faawo la kar say wato bandale prem ko ngalo nyame minute bi sabab programme no minute Dr. Sidi Ali aya la ko len atondi wato danta jele to koy kamen fo do radi nyari do ko mo wato asita ko amunda do inshallah be mon mo be contene be dawada be hanbi Dr. Yahya Drame Mbafra baraka baka be tesi nyima min ke kam andum be ala dana fanan fa nyongol fanan sina kana radio nyinto ala baraka baka baade wulun tolle no moy nyola e nga mol men be moy bi nyim programme on sitrano nyin kono le fo wati jang ka bi nyaabe men na dimbayal kono nyaabe men na bangol gan na kafol kono e ko ay men fo jang e amanke ala nyasla on kam mol fay nyokan andu nini mol be nyokan kam men moy ala ten say nini mol be nyokan
mfe hakili tole bo dinga karita kala molo nyaal ala nyaasi be dame wala ni kilimbe la bon kono yenyi muton ni odete yenyi muton ni odete yalon ko isi kuma fono mol me si to mono kula me yalon ko manke sonda manke femo fendi iba ke kamoto badi mul ntolu mo fiolu mansula wala bi wallahi ko wallahi yo yar benyum frali ntolu ganna ba dingol men fota men la nyim balu kono asiata mbe foka men la asiata hani bi aman stop mbe foka men la asiata men be kan na bangol kan gitu ne ambe mo fonga wo be ko la nyimbuto ndewle na findi mi meske nyim Facebook ol de kaya fanya me WhatsApp ol Bible ndolu man na bunda fana yelo do foka moneka ka fitno wulindi ndammal tema alingo bulka alingo bula wonyanta bula la ko ma Dr. Sidi Ali moy nyame mba fala ya ko aya baraka ba kan bimbe barako murun la Dr. Yaya Drame kan aniatul lamar la balu ngaji ko nyemmen ka fo albe la moy kula albe tata so la dal ba jenjen la ka franda be kala na dimbayal na society ko na be kala temolati odo nimbo do dingaron sa bale ko ala baraka ba ka bo albani ma Ibrahima Fata ni Dr. Sidi Ali Jane bulu to juma ko